السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ خوش ہو؟ فٹ ہو؟ تکڑے ہو؟ تازے ہو؟ میں امید کرنا کہ سب ایسے خیر وفیت دے نال ہوسن۔ اج اساں چارے جوان تیاری کیتی کھڑے سے ٹائم تک سرور کے نکلدے پیسے اے پوچھوں امتیاز کھا کرے اج کتھاں جلدے پیو تے کتھوں دا وزٹ ہے۔ اج دی پارٹی کرویندے پین امتیاز حسین FMC فراز میوزیم سینٹر جرا یوٹیوب چینل والے تا امتیاز بھائی کتھاں جلدے پیسے؟ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی؟ اصل میں سرکار دے مائی باپ دربار تے ملتان سرور سکوٹ حضرت سخی سرور صاحب دے والد سے صاحب دی دربار تے دوستو تساں حضرت سخی سرور دے نام کو تے جان دو، لیکن اوندا ابا بزرگ اوندے والد انہیں دی دربار قبر مبارک کتھاں ہے؟ اج تو حکم اساں اتھیں جول کے نیندے سے اور رکھیندے بھی ہی سے او ملتان دے وچن۔ اج اساں ملتان دا سفر کرنے پے لیکن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ خیریت پورا چینل ہے جی الحمدللہ سرا چینل ہے سی دس جو دوستوں نعت پاک چینل ہے سرا الحمدللہ ماشاءاللہ اودے تے الحمدللہ سرا اکثر نعتاں ہی اپلوڈ تھیندے رہے ون تساں دوستاں کے یہ سرا تعاون ہے کہ الحمدللہ تساں سے نال تعاون کرے سو کہ سرے یہ چینل سری ہیلپ کرے سو، اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے۔ چینل دے اوتے اپنے ناتا تساں آدو یا کہیں جائیں اپلوڈ کرو؟ اپنے نعتاں بھی آتے رہے ونوں الحمدللہ، تو دوجے دوستاں دے بھی اپلوڈ کریندے رہے ونوں اور الحمدللہ ویڈیو جا جو نعتاں بھی ہوندے الحمدللہ سرور رحمت اللہ علیہ دے پہاڑے دے مناظر بھی دکھائے ویندن۔ پیچھے وال جلے گڈی ہے بانے سے ڈرائیوری تساں آپ کرنی ہے، سب نات ہی سنے سو انشاءاللہ سی انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور۔ دوستو اج تو کو مکمل دا ملتان دا مکمل وزٹ کرونے سے دربار حضرت سخی سرور دے جڑے والد بزرگ ہیں انہیں دی قبر مبارک تے انہیں دی دربار شریف تے بھی تو کو گھن کے جلدے سے ہن اسا سفر کرنے سے یہ ساری گاڑی کھڑی ہے تھی تے ایسا سفر کرنا پیو سارے واسطے دعا بھی کرے سو اللہ تعالیٰ خیر کرے، سارا سفر خیر وفیت دے نال گزرے۔ جلوں سی چلو اسی بسم اللہ کریں۔ چلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، واہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ دوستو اساں ڈی جی خان سمینے چوک دے اوتے پہنچ گئے سے۔ حضرت سخی سرور صاحب دا تاج وہ ہیں، تاج بھی تو کو دکھینے سے اور استاد دے نال بھی توری گال بات کروانے سے کہ استاد کتنا محنت ماری ہے اور کتنا ایندے تے خرچہ آندے۔ اے دوستو تاج حضرت سخی سرور دا بن گئے سید احمد سلطان یا رسول اللہ، اے تاج بن گئے۔ اے استاد صاحب ہیں، استاد نال گال کرے سو۔ استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے استاد جی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ استاد جی نے کتنا محنت لگی ہے تاج دے اوتے ہیں؟ یہ چیز ہے اللہ کی مہربانی ہے، سارے کو خوشی ہے کہ بن گئے بالکل پر یہ چیز ہے بار قابل لحاظ ہے کہنا، لیکن یار بڑی گال ہے، اللہ تمہاری محنت اور تمہارے ثواب کو یو کرے۔ آمین۔ استاد جی نے تے خرچہ چوکھان دے؟ یہ خرچہ ہوتا جی 20,000 دا ہے خرچہ ہی دا۔ اچھا 20,000 روپے نہ اینا 20,000 خرچہ؟ دا خرچہ ہے یہ نا اپنا، یہ سارا کام کمپیوٹر سے دین ہے ماشاءاللہ لکھائی یہ کام دے رہتی ہے، چمک بٹی کا کام علیحدہ ہونے اچھا یہ
वे चला काम बेदा होने अच्छा कोई दोस्त बनवावन चाहे अपनी दुकान दा लोकेशन दे छुड़े सो जीपीएस मिला कर जैसे टाइम हमें नंबर लिखा खड़े माशाल्लाह भाई होने का नंबर है तो आप कोई नंबर तुम्हारा नाम क्या है मोहम्मद फारूक मोहम्मद फरूक दी दुकान है ते समीना चौक मुल्तान रोड ते थोड़ा जिहा टप कराई ट्रक्के वाली मार्केट दे नाल जिरो बनदे न ते नंबर ये है नंबर लिखा खड़े जैसे टाइम मतलब जरूरत होवे हाजिर बंदे गुजरो सारे नाल राब्ता करके सो असां पुछसू ये ताज बन गए माशाल्लाह जो भाईजान हाल किवें वे माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त है जी भी कोई थी नहीं है गाल अल्लाह अपने बारगाह कबूल करे जी माशाल्लाह उस्ताद साहब ने बड़ी मेहनत की थी अल्हम्दुलिल्लाह कि बस अल्लाह ताला इन्हें जी मेहनत को अपने बारगाह कबूल करे बाकी कमी पेशी कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बनाए ने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ है बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह मनी ताला उस्ताद को ई काम में मजीद तरक्की अता फरमावे इत्थां सी अल्लाह दा मेहरबानी होंदी इंसान दा वास्ता कहनी हुंदा इहो जन चीजां जी बिल्कुल बिल्कुल जी दोस्तों असां वाल वेंदे पासे वाल सैफ भाई नाल सारा 15 थी गया रब्ता हाल लेकिन आज भी ना आ सकदा कोई ज़ाती मसरूफियात दी वजह कने हुण सैफ भाई आ गए हुण असां निकलदे पैसे मुल्तान वाले पासे अज दी वीडियो दा इत्थै एंड करने पैसे जेरी मुल्तान वाली वीडियो है वो पार्ट 2 तुआरे नाल बड़ा शेयर करने से अगला माहौल तो को दिखेंदे से हजरत सगी सरवर दे वालिद साहब दी कब्र मुबारक दी वो भी तो को दिखेंदे से ए वीडियो इत्थै एंड करने पैसे ताज भी असा चाह कि एक गाड़ी सारी स्टार्ट है उस्ताद बैठे इम्तियाज़ खान आता ऐसे करो असा हूँ निकलते पैसे अल्लाह ताला सारे दोस्तों को सलामत रखे जिन्हें दोस्तों सारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब कर तो नाल घंटी का बटन भी दबा छो।